الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم হালকা একটু রিভাবটা বাড়াও وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة
حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين أي قوم مسلمان خبردار خبردار أي قوم مسلمان خبردار خبردار ये वक्त न गफलत हो होशियार हो होशियार ये वक्त न गफलत हो होशियार हो होशियार तो मर्द मुसलमान है तू मर्द मुसलमान मर्द मुसलमान है तू मर्द मुसलमान एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से क़वी है बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से क़वी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़ा भी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़ा भी है रसूल नामे के रसूल नामे ओरे आकाशेरो चंद्र के रे हो कि आनलो रसूल नामे गलेते तस्बीरो माला के चले ওই কামলি